बंडुरा जो प्रोजेक्ट तांणी प्लॅन केला तो मेन प्रोजेक्ट म्हणटा तो आमकां लागता तो बंडुराचो प्रोजेक्ट. थंय जर तांणी कंस्ट्रक्शन सुरू केलें दॅट वील बी टोटली डेट्रिमेंटल टू द इंट्रस्ट ऑफ गोवा. सो बंडुरा प्रोजेक्ट अजून कंस्ट्रक्शन स्टार्ट जावना. कळसाचेर तांणी स्टार्ट केलें डिगिंग ऑफ कॅनाल्स बी सगळें जाल्लें. अनदर थिंग इज तांकां बेनीहल्ला जो नालो आसा वन ऑफ द ट्रिब्युटरीज ऑफ म्हादय, सो ते वॉटर डायवर्ट करून धारवाड आनी हुबळीच्या लोकांक उदक दिवपाक शकतात ते. सो वाय आर दे सामके इन्सिस्टिंग ऑन दीस. आतां दीस ऑर्डर सेज दॅट नो कंस्ट्रक्शन वील बी अलाउड. नो कंस्ट्रक्शन वील बी अलाउड. हे सुप्रीम कोर्टाची जी ऑर्डर आसा दॅट इज इन आवर फेवर. बट नो कंस्ट्रक्शन ताजे डेफिनेशन वेगळे वेगळे जावपाक शकता. ते पायपलायन घालून किंवा आनी कसले मेथड्स लिफ्ट इरिगेशन कसले कसले मेथड्स वापरून विदाउट डुईंग कंस्ट्रक्शन दे वील पुट अप दे वील स्टार्ट देयर प्रोजेक्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग डॅम्स. सो इवन कोर्टाची जी ऑर्डर आसा दॅट ऑल्सो इज नॉट इन फेवर ऑफ देम. पूण तांणी तशें सांगलां पूण ताका आनीक जो थॉट आसा की थंय दुसरी गजाल दुसरे पायप इरिगेशन आनी कसले लिफ्ट इरिगेशन कसले कर पायपलायन्स घालून जर तांणी केलें दे वील से वी हॅव नॉट कन्स्ट्रक्टेड. सो वी हॅव नॉट गॉट अगेन्स्ट द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर म्हणटले ते. आनी दे वील से दॅट वी हॅव जस्ट लेड अ पायपलायन वी हॅव नॉट कन्स्ट्रक्टेड एंड वी हॅव नॉट कन्स्ट्रक्टेड. सो दॅट इज अनदर डेंजर. प्लस सेंट्रल एनवायरमेंट मिनिस्ट्री आनी फॉरेस्ट आनी दॅट एरिया इज डेन्सली फॉरेस्ट स्पेशली बंडुरा आसा ते. सो दॅट फॉरेस्ट आनी एनवायरमेंट हाजे परमिशन अजून कर्नाटका तातून ऑल्दो दे हॅव प्रपोज द DPR and it has been approved, that permissions are required. So those permission they have not yet got, and they are very serious permission. Only when they give that green signal for environment and that it will be allowed the water diversion. So अजून पर्यंत आमकां चीफ मिनिस्टराक आमच्या वॉटर रिसोर्स मिनिस्टराक चान्स आसा की टू प्रिवेल अपॉन द सेंट्रल गव्हर्मेंट की तांणी कितें सांगलां दे आर ट्रायंग टू इमोशनली ब्लॅकमेल सोईंग आमचे पिवपाचें उदक कोण कोणाक डिनाय करपाक शकना. वी आर आस्किंग फॉर ड्रिंकींग वॉटर. सो तशें म्हणून ते इमोशनली हें करपाक सोदता. प्लस दे एन्जॉय मोर पॉलिटिकल क्लाउड. सो वी स्टील हॅव हे फॉरेस्ट एनवायरमेंट आनी no other type of construction should be allowed. The other type of laying pipelines, lift irrigation, various techniques can be used. So ते जावपाक जायना. अश्यो तीन हे आसात त्यो आमच्या सायडीन वी कॅन स्टील. सो आय अपील टू द चीफ मिनिस्टर दॅट प्लीज प्रिवेल अपॉन द सेंटर युजींग दीस. आतां हो इश्यू तसो पळोवपाक गेल्यार एक्चुअली प्रेसानूच धरिल्लो आसा. इट इज द प्रेस हू इज रायट फ्रॉम 1997. इनफॅक्ट 1998 जेन्ना आमी म्हादय बचाव अभियान म्हणून सगळे ते हातून जे 7 डॅम्स जाता थंय आमी गेल्ले तेन्ना आमचे बरोबर सगळे प्रेस वॉज देर आनी फ्रॉम देर प्रेस हेज हायलायटेड. एंड आतां जर पळयलें तुमी पेपरांनी हो इश्यू आसा पूण कॉमन पीपल ऑन द स्ट्रीट्स किंवा लोकां मदीं हो तितलो जागृत ना. सो दे रीड द पेपर एंड दे फॉरगेट अबाउट इट. सो I should thank the press for highlighting this. Every day they are giving coverage to this. And another thing is now every political party is trying to fish in this situation. They want to capitalize on this and they want to take advantage of this political advantage. So ताज्या खातीर ती divisions जातली. So what we are giving a call that आज दोतोरान सांगला त्या प्रमाणे Save Goa, Save Madhai front. This is a front for anybody can join under this front. Irrespective of political whatever, we are not interested in politics, neither we are interested in political parties. All political parties have failed on this Madhai issue. So every Goan should come out on this platform. And on 16 January, which is the opinion poll day, this is also a crucial opinion poll. We start with the agitation and the whole of Goa should join. And then only, and the press should support us throughout. I appeal to the press which they are supporting. And so a clarion call we are giving that on 16 January let us start the agitation. Whole of Goa would have to come here. So amka political hi party he karta ती party करते we are not interested in that. We never were interested in that. So it is Save Goa, Save Madhai front. On these counts which I have mentioned, we still have hope that our chief minister and all these people will go there in a delegation, prevail upon the center.
if there no political interests are getting harmed, whatever, they should not think about that. So they prevail upon the center, upon the Prime Minister, upon the Home Minister, and see that because the statements are already made by the Karnataka Ministry that आम्ही चल आता आम्ही start करता म्हणून, we are laying the foundation. It's very सारखी dangerous situation. So to save our Madhay, लोकांक जेन्ना नळान उदक येवचें ना तेन्नाच मागीर ते कळटा. सो ताज्या खातीर ते नळांतल्यान जें उदक तुमी जेन्ना ओपन करता नळ तो म्हादय फ्लो जाता म्हणून आमकां तें बरें पडटा. दॅट्स वाय वी आर सर्वायवींग. सो जेन्ना तें उदक बंद जातलें दॅट टायम पीपल वील रायज अप. तुमी करात मरे कितें. जेन्ना आमी कॉल दिता हें करता तेन्ना कोण येना, तेन्ना सगळे लोक कांयच बोवान नासता. सो ताज्या खातीर आय अपील टू एवरी वन, एवरी गोवन, एवरी पर्सन फ्रॉम कर्नाटका इन गोवा. शंकरान सांगला त्या प्रमाणे they should come and make it a big movement. The press also should make it a big movement. The press only has made it a big movement actually. And so we will do this agitation and we will see that our water is not diverted. Diversion जावपाक जायना. About sharing water dispute tribunal will decide what level, and they had already decided what TMC and all. But diversion we cannot accept. Diversion should be halted.